This video will teach you how to pronounce military ranks of Russian ground forces. Repeat aloud at least few times every word and try to remember them. If you need to hear it again, replay video at any time. The words pronunciation are shown in English transcription for your convenience and fast to memorize. Do not forget to subscribe to the Learn Russian channel for easy access to tutorial videos and tips how to learn Russian fast. Министерство обороны Российской Федерации. Сухопутные войска Российской Федерации. Звание. That means ranks. Marshal. Marshal. This is the highest rank in Russian army. Генерал армии. Генерал армии. Армии. Генерал армии. Генерал-полковник. 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 Генерал-лейтенант. 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 Генерал-майор. 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 Полковник. 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 Подполковник. 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 Майор. 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 Капитан. 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 Старший лейтенант. Старший лейтенант. Старший лейтенант. 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 Младший лейтенант. Младший. Младший. Лейтенант. Лейтенант. Младший лейтенант. Курсант. 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 This is a person who attending to military academy or military college, who want to become a military officer. Старший прапорщик. Старший прапорщик. Прапорщик. Старший прапорщик. 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 Старшина. 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 Старший сержант. Старший сержант. Старший сержант. 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 Младший сержант. Младший сержант. Младший сержант. Ефрейтор. Ефрейтор.
ефрейтор, ефрейтор, рядовой, рядовой, рядовой. To speak and understand basic Russian, you need to know about 1000 words. Russian language very easy to learn, because there are no differences between pronunciation and writing. Russian pronunciation generally follows pretty clear rules. Have fun learning Russian. Do not forget to subscribe to the Learn Russian channel, for easy access to tutorial videos and tips how to learn Russian fast.